Connectors and but. Conectores y pero. And se usa para añadir información o conectar ideas similares. En español significa y. Example. I wake up early and go for a run. Me despierto temprano y voy a correr. Repite. I wake up early and go for a run. También usamos and para conectar más de dos elementos en una lista o serie. Example. I wake up early, go for a run, and have a healthy breakfast. Me despierto temprano, salgo a correr y tomo un desayuno saludable. Repite. I wake up early, go for a run, and have a healthy breakfast. La coma antes del and es común, mas no obligatoria. Otros ejemplos con and. We always visit the museum, the library, and the park. Nosotros siempre visitamos el museo, la biblioteca y el parque. Repite. We always visit the museum, the library, and the park. He sometimes calls his friends, his cousins, and his neighbors. Él a veces llama a sus amigos, primos y vecinos. Repite. He sometimes calls his friends, his cousins, and his neighbors. But se usa para mostrar contraste o ideas opuestas. En español significa pero. Debes utilizar but en la mitad de dos oraciones. Example. I wake up early, but I don't go for a run. Me despierto temprano, pero no voy a correr. Repite. I wake up early, but I don't go for a run. He likes sports, but he doesn't like basketball. A él le gustan los deportes, pero no le gusta el baloncesto. Repite. He likes sports, but he doesn't like basketball.